प्रेज लॉर्ड प्रेमना प्रभु को लोक मैंने भाई भौणी मैंने शुभ सकाळ समय प्रभुंकर दान सदाप्रभु परमेश्वर आम मान प्रत्येक शुभ सकाळ समय सदाप्रभु परमेश्वर नुआ नुआ आम साथी वाक्य अनुसार आम साथी मुखामुखी कथबार्ता होती हालेलुया। चलतु प्रेमना प्रभु लोक मैंने आज सकाळ समय सदाप्रभु परमेश्वर आम निमंते कौ वाक्य सिद्ध करके रखुंट कौ विषय आम थे मुखामुखी कथबार्ता होती आम जाना पूर्व प्रेमना प्रभु लोक मैंने बाइबल आनी प्रत्येक लोक मैंने बाइबल खोलतु पुस्तक आनी लोक मैंने पुस्तक प्रभुंर वाक्य लिखु अन्य व्यक्ति कहवाई सदाप्रभु परमेश्वर आपन को साहाय्य करेंगे हालेलुया। चलतु प्रेमना प्रभु लोक मैंने आज प्रसंग सदाप्रभु परमेश्वर दया करने पर्यंत विश्वास रे प्रार्थना करवा हालेलुया। गीत संगीता 119 अध्याय 58 पद पढ़ा 58 ये कौन कह मु सर्वंतकरण रे तुमर अनुग्रह प्रार्थना कली आपण वाक्य अनुसार मो प्रति दयालु हुओ। प्रेम प्रभु लोक मैंने परमेश्वर को निकट में दाऊद महाराज प्रार्थना करुछंती किपरि प्रार्थना करुछंती आमे जानिबा प्रेमना प्रभु लोक मैंने रे दाऊद सदाप्रभु को कहउछंती हे सदाप्रभु मते तुम्हें दया कर मते तुम्हें करुणा कर बोले कि सदाप्रभु को निकट रे सर्वंतकरण रे दाऊद महाराज प्रार्थना करुछंती बा मागुछंती हालेलुया। किपरि प्रार्थना करुछंती सर्व अंतकरण रे बा पूर्ण हृदय रे प्रभु सन्निधि प्रभु निकट रे प्रभु सम्मुख रे पूर्ण हृदय रे दाऊद महाराज प्रार्थना करुछंती हे परमेश्वर मते तुम्हें दया कर मते करुणा कर बोलिकी सदा प्रभु को सम्मुख रे दाऊद महाराज प्रार्थना करुछंती। प्रेमना प्रभु लोक माने भाई भौणी माने सदा प्रभु को ठारे दया करुणा आम जीवन में पाइबा पर्यंत सदा प्रभु को निकट रे सर्व अंतकरण रे प्रार्थना करने को पड़ो विश्वास रे प्रार्थना करने को पड़ो। प्रेमना प्रभु लोक माने हालेलुया। दाऊद कहउचंती मु दया करुणा पाइबा पर्यंत दाऊद महाराजा कौन करुछंती सर्वंतकरण प्रार्थना करके विश्वास रे चलुछंती हालेलुया। प्रेमना प्रभु लोक माने प्रभु को ठारे तुमे दया करुणा पाइबा पर्यंत सदा प्रभु को ठारे प्रतिदिन विश्वास रे पूर्ण हृदय रे पूर्ण अंतकरण रे विश्वास रे प्रार्थना करने को पड़ो। प्रभु को महानाम रे धन्यवाद हो हालेलुया। प्रेमना प्रभु लोक माने गीत संगीत 142 अध्याय 1 पद पढ़ा ए जगह कौन कहते दाऊद मध्य कहते गीत संगीता 142 अध्याय 1 पद मु निजर परे सदाप्रभु को निकट रे काकुर्ति करे मु निजर परे सदाप्रभु को निकट रे निवेदन करे। प्रभु को महानाम रे धन्यवाद हो। प्रेमना प्रभु लोक माने दाऊद बड़ रबरे बड़ शब्द रे चित्कार करिकी बड़ पार्टी रे प्रभु समिति रे बा निकट रे काकुर्ति करुछंती। प्रेमना प्रभु लोक माने दाऊद काकुर्ति करके प्रार्थना करला परी आपण मते प्रभु सन्निधि रे काकुर्ति करबा को पड़िबो हालेलुया। प्रेमना प्रभु लोक माने काकुर्तिर अर्थ होची जल्दी राबा शाखा लंदरा रेखा लाबा धुरा रेखा लाबा दाऊद को परी आमे बड़ शब्द रे बड़र परे प्रभु सन्धि काकुर्ति करके प्रार्थना करने को पड़ो हालेलुया। और निवेदन कर प्रभु सन्धि निवेदन करने को पड़ो थरकु थर आम निवेदन करने को पड़ो मागिबा को पड़ो कौ पर्यंत करुणा आ दया पाइबा पर्यंत प्रभु को निकट साहाय्य प्राप्त पाइबा पर्यंत प्रभु को निकट रे आम निवेदन करने को पड़ो हालेलुया। प्रेमना प्रभु लोक माने दाऊद प्रभु सन्निधि निवेदन करला परी आम प्रभु सन्निधि आज शुभ सकाळ समय निवेदन करके प्रार्थना करवा हालेलुया।
ପ୍ରେମିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଉଦ ଯେପରି କାକୁର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଭ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଗିବା। କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଠାରୁ ଦୟା କରୁଣା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିବେଦନ କରିବା ଯୋଗୁଁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା। ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ 1:11 ଆମେ ପଢ଼ିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ନାମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏପରି ତୁମ ଦାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଏବେ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ ବିନିଷ୍ଟ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆଜି ଆପଣା ଦାସର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କର। ପୁଣି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାକୁ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ପାନପତ୍ର ବାହକ ଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନେହେମିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମନ୍ଦିର ଉଜଳି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ନେହେମିଆଙ୍କର ଆସକ୍ତି କିପରି ଥିଲା ବେଲେ, ନେହେମିଆ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ନଗରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଉଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସେଇ ମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବା ସମୟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନେହେମିଆ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାନପତ୍ର ଦେବାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଜା, ଆମେ ଯଦି ଛୁଟି ମାଗିବା, ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ଘରମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଚାକର କାମ କରିବା ସମୟରେ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଇକି 5 ଦିନ ପରେ ଆଇବି କହିଲେ ମାଲିକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବେଲେ ପାନପତ୍ର ଦେବାର ଗୋଟେ ନେହେମିଆ ରାଜାଙ୍କୁ କେମିତି ଛୁଟି ଦେଇପାରିବ? ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଛୁଟି ନ ଦେଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନେହେମିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲିକି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କହିବା ସମୟରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ରାଜାଙ୍କର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ନେହେମିଆକୁ ଛୁଟି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜବାବ ପାଇପାରୁନୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାର ଆନ୍ସର ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜବାବ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ହୃଦୟ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦରକାର। ନେହେମିଆ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ, ଏଦିଗ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମ ପಟ್ಟଣରେ ମନ୍ଦିର ଉଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ତୁମେ ଦୟା କର। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଦୟା କରିକି ମୋତେ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ମୋତେ ପଠେଇବେ ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ନେହେମିଆଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ନେହେମିଆଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ରାଜା ପଠେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନ, ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ
प्रभुंकर कार्य देखा पर्यंत जो व्यक्ति प्रभुंकर कृपा प्रभुंकर पाइबा पर्यंत जो व्यक्ति प्रभुंकर आशीर्वाद मंगल प्रभुंकर करुणा दया पाइबा पर्यंत जो मैंने विश्वास पूर्ण हृदय प्रार्थना कर प्रार्थना सदा प्रभु परमेश्वर शुणुंट हालेलुया प्रभु को महानाम धन्यवाद हालेलुया प्रेमना प्रभु लोक मैंने ये शतपथी जड़े अच्छी शतपथी घरे कम कर दास को जो असुस्थ पड़ते शतपथी प्रभु शतपथ गोटे हिंदू लोक हिंदू गोटे सैन्य शतपथी आसिकी प्रभु सन्निधि मागुची काकुति करुच्छी कौन कर हे सदा प्रभु परमेश्वर तेरे राजा मानक राजा ते प्रभु मानक प्रभु अट प्रभु मो शतपथी मो अधीन अनेक लोक मैंने सैन्य लोक अच्छा मु आशा कले आसती जा कले जाऊँच प्रेमना प्रभु प्रेमना भाई को प्रभु लोक मैंने दायचे से वाक्य शुणु शतपथी प्रभु सन्निधि काकुति कर प्रभु मोर दास को तुम्हें सुस्थ दियो बोलिकी प्रभु सन्निधि काकुति कलापरी प्रेमना प्रभु लोक मैंने आ शतपथी प्रार्थना मो प्रभु शुणी प्रेमना प्रभु लोक मैंने आज शतपथी पर जो मैंने विश्वास प्रार्थना कर प्रार्थना सदा प्रभु परमेश्वर शुणुंट हालेलुया ये छोट वाक्य तुम हृदय सफल हो ये छोट वाक्य तुम जीवन में मंगल आशीर्वाद हो आस्ते प्रत्येक लोक मान प्रभु नाम आपन को प्रेज लॉर्ड हालेलुया।